الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما لو تلاتندو على من فنسر لا أما كاتوان سلاكا نيون سرو سودو كونامي لو تلاكا سوينو مصري كاسابيا كاللوني دوي لوني مي ni abe nyini ajati ka koson kama sɔrɔ lɔni suguya fila lɔni dɔ bɛ ɲini a yɛrɛ jati ka kosɔn lɔni dɔ bɛ yen ale tɛ ɲini a yɛrɛ jati ka kosɔn ale bɛ ɲini ka kɛ sababu ye k'i lase lɔni ma min bɛ ɲini a jati ka kosɔn o de kosɔn lɔnibagaw ko al-ulumu tanqasimu qismayn ila ulumin asliya وإلى علوم تعتبر وسائل لوني مي أصول يقولوا بينو جاتيكا كوسون ولي لوني مي قرآن لوني وقرآن لوني ودوي مي ولي تفسيري قال لوني دوبي ولو تينيني أيرا كوسون أبينيني كاكي سببي كي لاتي لوني مامي بينينا أيرا كوسون ay folu ma ulumu alwasail ina fo arabukan loni be nyama no inna hawiye ani sarfu ni balagha anu usulul fiqh anu usulul tafsiri anu usulul hadithi anu nyola bero nganga ka kuma loni mi insha Allah o ye loni tobe kara ka min famiya nyini no ye tafsiru loni ni ka me ko tafsiru o fana ye lɔni dɔ ye o dɛni bɛ fɛn dɔ la o le kuranna ye o le kɔsɔn an tɛ se k'an da don tafsiru la f'an ye kuma dɔ bila ɲɛfɛ fɔlɔ ye f'o ma ko mukadima min bɛ kɛ kuranna yɛrɛ la n'o kɛra valeur bɛ tafsiru la an bɛ se ka dɔɔni lɔn o la ani tafsiru yɛrɛ sigilen bɛ sen mun kan an bɛ kɛ o dɔw kalama ani laɲini b'an bolo tafsiru la fana an bɛ kɛ o dɔw kalama. tafsiru dan be femina ole qur'ana ye ni kame ko qur'ana ole Allah taala kuma kanye Allah taala kam min ya foni jibril ka men jibril fana jigila o nyakele ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lati amma o nyakele ma rasul fana sallallahu alaihi wasallam aka lati sahabo mo nyakele ma sahabo fana ka lase o komo ma no tabiino ye qur'ana tulan nalate dondoni komo ba mina nyemo bolo fo kana se an ka wati ni na o qur'ana ni
ikan kalimina makalon ka fa Allah ta'ala kuma kan lo Allah ta'ala ka nya fo Jibril ka me ikana bili kuna ka fo Allah ta'ala ka sebe fen do ka Jibril ka karan kana nya fo walma Allah ta'ala ka Rasulullah famiyala sallallahu alaihi wasallam rasul ka nya fo na ira ka fo chugoyai o Qur'anani alele loni mkafsa ni loni be do ko kan Qur'ana loni o loni suya ole kafsa ni loni suya be do ko kan ani Qur'ana te famiya ni mal loni mu kano fane hadisai aflal be ta nyon fe ole ko sa Allah subhanahu wa ta'ala amma son fiu kadamaden la famiya Qur'ana loni na kata sura ma mo bla na adamaden uche o makan loni tawla ami kuma la mikrom nani loni dole ka to ebe kuma apare nyefe abi kuma kan labunya o loni doye mo loni suya Allah ta'ala kan la famiya ola ama chidin chi ama ani ama malaka chama kan la famiya ola akan la famiya ola ka sawya kan yara hakili ame bombelebele mun kono ka biriku sigi ɲɔgɔn kan ka lɔ ka jiɲa ka labɛn ina fa bɛ ɲamma o lɔni suguya Allahu Taala k'o d'a ma ka sababuya kan hakili ye o le kosɔn a lɔn n'a lɔnbaliya a tɛ dɔ fara i pilasi kan Allahu Taala fɛ a tɛ dɔ bɔ a la nka tuma jumɛn a bɛ dɔ fara i pilasi kan Allahu Taala fɛ n'a kɛra sababu ye k'i lase Allahu Taala ma k'i masɔrɔ Allahu Taala la i bɛ nafa sɔrɔ a la n'a fana kɛra sababu ye k'i mabɔ Allahu Taala la a bɛ k'i ma balawu ye nka kuranna lɔnni Allahu Taala ma sɔn ka kɛ ten Allahu Taala le k'a ɲɛfɔ Jibrilu k'a lamɛn alayhi salatu wa salam ka ban fana k'a mɛn ɲɛ ma jiginna n'a y'o ɲɛ kelen ma ka na fɔ ciba Muhammadu ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam o b'a yira n na k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se k'a adamadenya kɛ n'o t'an bolo o fɛn ye mun de ye o de ye kanaya ye ni kanaya bɔra adamaden ka ɲɛnamaya la i y'a lɔn k'a fɔ ko i ni bigan bɛɛ ka kan o kosɔn Allahu Taala ko walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am mɔgɔ min bɛ yen n'o t'a la ko faamuya o dusukun na ani o tolo datugulen bɛ ka bɔ Ala ko lamɛnni ma ani o ɲɛw datugulen bɛ ka bɔ kanaya yeli ma Allahu Taala ko olu ni biganw bɛɛ ka kan bal hum adall olu yɛrɛ filen bɛ ka tɛmɛ biganw kan o tuma valeur jumɛn de bɛ kɛ adamaden na tuma jumɛn bɛ kɛ mɔgɔ ye ni valeur b'i la tumana min na ni kanaya b'i bolo tumana min na n'Ala ko b'i bolo Ala ko b'i bolo ka se degré min ni niveau min ma i fana place bɛ bonya Allahu Taala fɛ ka bɛn o le ma i fana bɛ kɛ mɔgɔ valeur ma ye Allahu Taala fɛ ka bɛn o le ma o kosɔn Allahu Taala ko inna akramakum inda Allahi atqakum a ma fɔ aghnakum a ma fɔ akbarukum mulka a ma fɔ aktharukum zurriyatan wa walada a ko atqakum ko mɔgɔ min ye mɔgɔ ba ye Allahu Taala fɛ ka tɛmɛ tɔw kan ani mɔgɔ min kɔrɔtan bɛ Allahu Taala fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan o le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ka lɛnsiran bonyana ni tɔw ta ye o le kosɔn o alansiranya ni ani o kanaya ni o bɛ sɔrɔ lɔnni min na o lɔnni de fana valeur ka bon ni lɔnni tɔw ye o lɔnni ye jumɛn ye o le ye lɔnni ye kuranna nana ma ni lɔnni min ye Allahu Taala ka ciba ci sallallahu alaihi wa sallam ka Jibril cama kana kuranna ɲɛfɔ a ɲɛna a fana k'a ɲɛfɔ sahabaw ɲɛna o kuranna ni lɔnni caman de b'a kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko ulumul Qur'an o kosɔn al-Imam Suyuti rahimahullah a ka kuranna lɔnniw fara fara ɲɔgɔn kan kitabu dɔ kɔnɔ a ko a ma ko al-Itqan fi ulumil Qur'an lɔnni min bɛ kuranna kɔnɔ ni mɔgɔ min mako kan ka s'a ma ko caman fara ɲɔgɔn kan a kɔnɔ o kelen kelen bɛɛ i mako b'a la
o dɔ ye min ye o le ye tafsiru fana lɔnni ye kuranna lɔnni dɔ ye min ye o le ye ka se a karanko ɲuman la a kan ka karan cogo di i kan ka harifu fɔ cogo di harifu kan ka bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ fɔ ma ko makharijul huruf harifu yɛrɛ bɔtɔ a kan ka bɔ ni mankutu jumɛn ye a bɛ fɔ ma ko sifatul huruf o lɔnni suguya o ye kuranna lɔnni dɔ a lɔnni dɔ fana ye min ye kuranna kan ka karan cogo di i n'a fɔ karamɔgɔcɛ k'an laseli sisan ko maliki yawmiddin a ko maliki i bɛ taa misiri wɛrɛ la olu b'a karan maliki yawmiddin a fila bɛɛ ka ɲi a ye fɔ ma ko ilmu alqira'at o fana ye kuranna lɔnni dɔ kuranna lɔnni dɔ bɛ yen a ye fɔ ma al-makki wal-madani mun jigila ka ciba to maka sallallahu alaihi wa sallam yɛrɛ bɛna madina ani mun jigila ka taa sɔrɔ a yɛlɛmala madina ka ban o fana ye kuranna lɔnni dɔ i kan ka k'o kalama kuranna lɔnni dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ma ko an-nasikh wal-mansukh o le ye aya laban min nana ka aya fɔlɔ kiti wuli ka bɔ yen i kan ka kɛ o fana kalama a lɔnni dɔ bɛ yen a ye fɔ ma ko as-sayfi wash-shita'i kuranna mun jigila tilema waati la ani kuranna sura mun jigila nɛnɛ waati la i kan ka kɛ o fana kalama o ye kuranna lɔnni dɔ a lɔnni dɔ fana bɛ yen as-safari wal-hadari ka ci b'a to voyage la sallallahu alaihi wa sallam kuranna mun jigila k'ani aya mun jigila o lɔnni o ye kuranna lɔnni dɔ ani tuma min na a tɛ voyage la a bɛ madina kɔnɔ aya mun jigila ani sura mun jigila k'a kɛ o kalama o fana ye kuranna lɔnni dɔ a lɔnni dɔ fana ye min ye o le ye asbabu an-nuzul kuranna jigi cogoya a bɛ se ka tilan ka taa cogoya fila dɔ bɛ yen sababu dɔ de bɛ kɛ a bɛ jigi i n'a fɔ dɔ bɛ ciba ma ɲininka sallallahu alaihi wa sallam kiti dɔ ma o kiti jaabi kosɔn kuranna aya dɔ bɛ jigi walima koɲa dɔ bɛ kɛ o kosɔn Alahu Taala bɛ aya lajigi a ye fɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw ma asbabu an-nuzul a cogoya filanan o le ye kuranna ye ani sura ye ani aya ye min bɛ jigi ibtida'an a bɛ jigi ka taa sɔrɔ sababu ma kɛ a bɛ jigi min kosɔn o fana ye kuranna lɔnni dɔ kuranna lɔnni dɔ ye min ye o le ye at-tafsir min kɛra sababu ye n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin misiri belebele nin kɔnɔ Ala faamuya ko ɲuman d'an ma o tuma an ka lɔnni fɛn fɛn fɔ nin ye o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɛmɛ tafsiru le la kuranna kan ka jigi kuranna jigila waati min la ani sababu min k'a to a jigila a n'a jigila maka walima madina ani mun fɔ tɛmɛna ani mun ma fɔ o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ tafsiru la o le kosɔn tuma o tuma n'i ka lɔnni bonyana ni lɔnni ninnu la n'i ka tafsiru kɛ i bɛ se ka nafa caman lase ka tɛmɛ mɔgɔ kan lɔnniya tɛ mɔgɔ min la o tuma silamɛw a bɛ fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de ma ko ulum al-Qur'an n ko i ma n ko n ka fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ kɛla ka tafsiru le dɛmɛ o tuma n'a fɔra ko tafsiru laɲini jumɛn de b'a la laɲini min b'a la o le Alahu Taala kuma la ni kuranɛ ka kuranɛ lajigi an ma a ka lajigi kan dɔ de la o le ye arabukan ye kumakan nin yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn de ye ani laɲini jumɛn de bɛ nin kumakan nin na ani faranfasiya jumɛn bɛ nin kumakan nin na a bɛ fɔ o de ma ko a tafsir o lɔnni nin lɔnni belebele lo ko caman kosɔn a dɔ ye min ye o le n'i ka kuranna karan ka taa sɔrɔ laɲini bɛ kuranna la i m'a lɔn tuma dɔw la i bɛ k'i yɛrɛ dankabaga ye ka taa sɔrɔ i t'a kalama a b'o ɲɛma fana n'i ka kuranna karan ka taa sɔrɔ i m'a kɔrɔ lɔn i fana min ma sigi mɔgɔ da fɛ mɔgɔ min ka kɔrɔ lɔn laɲini bɛ kuranna la i t'a lɔn o le kosɔn an mago bɛ tafsiru la kosɛbɛ ka kuranna fasari ka ban ka fasarikaw fana ta k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna kan na an bɛɛ bɛ kan min faamuya a bɛ fɔ o ma ko a tarjama ilmu tafsiri a nafa dɔ fana ye min ye o le ye koɲa min kɛli ka di Alahu Taala ye tafsiru bɛ kɛ sababu ye k'i lafaamuya olu la koɲa min fana kɛli man di Alahu Taala ye tafsiru bɛ kɛ sababu ye k'i lafaamuya olu la o le kosɔn sahabaw tun kɛla radiyallahu taala anhum
o be qur'ana min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawt mamna chodi o tuma min aya loloro ani aya tanta ngano ka min kana no ka aya loro kara tuma dola wal mano ka aya tan kara tuma dola o te presse ka dore faraka o be jate mina ka folo loni min be o aya tan kono ani bara mi kan ka ke ala o bo be nyanyini folo ko belon ka soro ka do faraka o lut me karan kala bara le koso ani layin do koso o tuma layin fana ba mo ka tafsir lo le boye ante tafsiru kala ka fo ko karama jabe tafsiru kala o ko to mo be ka lamini ke tafsiru nina atigala mo yi ko sigi iyere ma folo mule ko so me be ka tafsiru ni lame yalon ka fo kuma kan cité min valeur ka suru kuma kan min na nya fina Allah taala kuma kai lonin sifanate min valeur ka bokati meninka dunia kunadi ani kiyama kunadi denbe femina ole ni Allah taala kuma ka ani kibana na mani mi sallallahu alaihi wasallam dunia bone ani kiyama bone fana o denbe mulela tumana nani ki ko don gabalo tala kuma kama ani kiba kuma kan sallallahu alaihi wasallam otuma ikan ki ramain ka mule ko so men na si tafsir ko ka lame ni ki rebe nana kata so la nyini mbi bulu ani la nyini do sahabo wulu kerente yalon ka foko bana be sukuna ikan ka sukun sanya ko bana to ko be ikan ka teni miraj mane sahabo ko nyam makantu kan ka ya luru ka walma ayat tankara anti do fraka fanya lon la nyini jumale bala ama lonin ke kaban ka baraka la kaban ka do fraka wala ko san fana bina sigino miri atoy mu bina ko kala wala kota ani chiba kuma ka mu bina fa sallallahu alaihi wasallam ye jija yani bina bi kunyo yani bina semeni gbere o ya so ka baraka fena min fole ina semen temenina loni be nyino nya tolla loni fala be nyini o yini chola ni ka loni nyini tabe ke loni no te mi loni no chola abe ke so ka do fare jangata ka kiamaluna وقد شباك صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين الله تعالى بمغود وقرط أن كتابون ينوي قراناي أفنا بمغود وماجك ني قراناي أبجانو قرط أناي ni mom ka barakala ka lon ka famia ka barakala Allah تعالى بقرط الله ngo mogodoi ni mom ma son ka barakala qurana be ka sabiyo ko tikala mom maji ala ngana ko mogodoi o tuma mesi no miri atoy aya mo bena fo tuma dola abibla ko do kelila e foma ko awamir nan sela o aya muma ye jija yani semenin bere ye barake o aya wolula amna ta si aya do manade ala Allah taala e o bi gben ka bo kunya do kelima e foma ko annawahi nan sela o aya suyama ye jija yani semenin bere aki gben ka bo kunya min kelima yimma bo o la yani semenin bere bese amna ta si aya do insha Allah uli akhbaru ye Allah taala be kibarakan do nya fulina kunya do no la nyante kunya mula nimbe kala kiyama nimbe kala kaburu kono arjina be tan jahannama be tan kunya muna do ni bima amna ta si odoma otma minni ni bi fa ulula ikan kalimene o kibarakan uluma ani kan kala benke ira masuna Allah taala la ibe se ka daraja ba Allah taala yoro nyamma angan ka sigi nini la nyine abu chugula fana iken ko ka karan ka famya ka barakala ikana son ki dajama mo mu bi ko fe yata alla se uluma ko lu fana kanala islamia loni be jense o chugula sabo ka lon da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko chugula o to amel loni mda ko no ilmu tafsiriye mo folo ko ka tafsiru damina wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala ka damna ni ko fe wala ko tafsiru be se katla katatla robanani afolo folo ay fo mako tafsirul qur'an bil qur'an wala aya do bina qur'ana kono fando fe o aya tafsiru o bina aya barela ina falo tala ko minke al qari'ah mal qari'ah wama adraka mal qari'ah ako tafsiru ka ko di yawma yakunu an-nas كالفراش المبثوث وتمني كما كو القارعه وقري مي لومنا مو بكينا فو فريفرين بنياما فريفرين مينا تشيرنو كا جنسن ولون تو اي فول ما كو القارعه
ودما تفسير نانا قرآن آية نانا التفسير فنا نانا أمبلو فنا قرآن كون الله تعالى كان كرلا فهو تفسير القرآن بالقرآن تفسير فالر كابولين تفسير بيتي أني تفسير مقرأة بيكا جو تفسير بيكا وسويا لبين تفسير القرآن بالقرآن الله تعالى كو إنا أنزلناه في ليلة مباركة أكون قرآن الله جي سبركة ما دولا وسبركة ما يسوج ماني أقام سورة برلا إنا أنزلناه في ليلة القدر أكون قال الله جي ليلة القدر لا وتما أكون منك في ليلة مباركة كون قال الله جي سبركة ما دولا أنك فميا ولا كفو سبركة ما من كو ولي ليلة القدر أبو جولا فنا أكون منك إنا أنزلناه في ليلة القدر كون قال الله جي ليلة القدر لاني ويلا تغسوي ولا تغسوني فالر جمال بالا الله تعالى فيه أكا آياتهم فوي أكو إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنك الله أولا كفول لا تغسوني ويلا ليلة القدر سبركة مالو الله تعالى فيه نين تفسير سويا أبي فولي ما كنت تفسير القرآن بالقرآن وتما كرامودو كسبلك أنكو سبه وبلي بعد يمي أنك واتنا ولي أدواء البيان شيخ الشنقيطي رحمه الله عليك من تعليفك ولا فيلي نيكو كتابو كرا أنو كتابو تفسيرو كرا ابن كماني وشاما سروي وتما نيكو في التفسير نيافلانا ولي تفسير القرآن بالسنة ولي رسول صلى الله عليه وسلم عليه رأي قرآن تفسير الصحابوي وتفسير سويا فنا وفنا فالر كابو كاتم تفسير تو كان مو فولي بنا نادي على الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى قرآن لا جيغاما كمان كاي يمرفنا كاي قرآن ولا موي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الله تعالى قرآن لا جيغاما صلى الله عليه وسلم كمان كاي ينا كاي قرآن ولا أمانتوي وبسيكا فم ينيما أنو بسيكا تغسي أما ينيما ولا نمي كيبا صلى الله عليه وسلم قرآن كيبا صلى الله عليه وسلم أكا قرآن بتفسيره نكا تفسيره أبتلان غدتلان رسبا التفسير فلو تفسير قولي بياني لساني ثم دولا قرآن آية دوبنا كيبا صلى الله عليه وسلم أبو فرنفاسيا دي صحابو ماني كما كان ومثال دويمي الله تعالى منك إن الشرك لظلم عظيم أن الله تعالى كو أكوني موم كايرا كونتونيو كو تيلامو كو كانياتو أولوي أني بسما فانتياتو أولوي موم نولي من الله تعالى ما كانيا بولوي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وكم من كلا أن يامنا صحابوما جوني بي ني أمن باتي لا موبلو بسلا تيكا بابلو أني جوني بي ني كانيا بابلو كما الله تعالى كو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك المهتدون موم لمن يلا وموكا لمن يغامي نيتونيوني قولوا لي دسلا تغبو بولو سرانياتي ولو لا كان يفنا بولو لبول ولو جوني وكم غلا سابو كونو في الله وكاتيبا مين صلى الله عليه وسلم كان جوني بي من بدر كايرا كونتونيو وكم غلا تشيبا كا ظلمو اكم غلا بظلمي tonyoni kiba ka tonyoni tafsiri oye nga ka tafsiru min na ka ta qur'ana le kono ako Allah taala ko inna shirka la zulmun azim kala taala ko tonyoni ani flanga fuya ko le tonyoni belebele baye afamiyala ola ka boko tonyoni min fola yan fa kambe flanga fuya le ma wot mo tafsiru suya kiba kan karola sallallahu alaihi wasallam we tafsiri aka min da ma kuma kana ay fo mako at-tafsir bi sunnati al-qawliyya تفسير سويا دوبي ولي كشافو كاتمه ولي التفسير بالفعل قرآن آية بيجي كبا صلى الله عليه وسلم أبي بركة كابي أو قرآن آية ما وبراو لبايرانا كفكل لنين بيو قرآن آية لكل بني إنا فلو تلاكم منك وأقيموا الصلاة كان يسلك كالا تلين كالالو سلك أنك كيشودي أما كوبي فرنفاسيالا سلك أنك كواتي جمانا ama ko be franfasiya la ni seli be ka mule kan ka karala ama ko be franfasiya la
le ko sali imam sella sisa aka lo fila seli ako karanke kenema kaban ka lo kelen seli ako karanke duguna abula no yoro juma ami so golon chogodi ala do ko ma korona ko wa aqimu as-salata kan sella kelen ka sella lo mais mulo ko sa ka lo fila karanke kenema ka lo kelen karanke duguna mulo ko so ama beke duguna mulo ko sa ama beke kenema mulo ko sa ama kelen ke kenema ka fila ke duguna mulo ko sa ka lo fila seli ka sigi kaban ka wuli ka lo kelen mulo ko sa ka ni betu ke mulo ko sa ama ke lo fila mulo ko sa ama fitri ke lo nani wotmani faranfasiya ni betu kiba ko le nya fayna sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli kai kan ne yeno kiba sallallahu alaihi wasallam kan ka kiba ya be sillanya ma kan fana sili ka ke o ke tuyala wotma kiba ka fitri sili sallallahu alaihi wasallam aka lo fla folo min sili ako karanke kenema o ko sali mam ka kete lo fla te mem gala asigila ka tahiyya ke o ko safana sigila o ko fe awilla ka lo kelenke ako karanke duguna o ko safana ka kete wotma ni faranfasiyale yorom na law tala ko aqimu as-sala kan sili ka kala tele ante te ko faranfasiya soro fotma nam nan ko sina kiba ma sallallahu alaihi wasallam asilla nyamma nan talaw dallo lu soro an fana be seli kan ka seli ke o ke cogola o ye tafsir suguya dɔ kiba ka min kɛ sallallahu alaihi wasallam o le ka siya tafsiru la ka tɛmɛ a ka min ɲafɔ n'a ye fɔ ma ko a tafsiru alqawli o le kɔsɔn lɔnbaga dɔ bɛ se k'a fɔ ou bien mɔgɔ dɔ bɛ se k'i maɲininka ko yala ko rasul sallallahu alaihi wasallam k'a ka kuranɛ bɛ tafsiru wa ni ma miiri nin yɔrɔ ma i b'a tigilamɔgɔ jaabi ko k'a ma bɛɛ tafsiru mais ale ka laɲini min ye k'a ma bɛɛ tafsiru o kɔrɔ de min ye rasulu kumakan mana sallallahu alaihi wasallam aya kelen kelen bɛɛ la kuranɛ aya siyaman bɛ yen i tɛna taa hadisa sɔrɔ o kan ka bɔ rasulu kumakan na sallallahu alaihi wasallam nka ni kɔsina kɛwale ma i b'a dɔn k'a fɔ a ka bɛɛ tafsiru o ye tafsiru filanan ye a sabanan a ye fɔ o ma ko at-taqrir o ye rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka mɔgɔ ye a bɛ ko min kɛla k'i daji a ma n'o dalilu nana kuranɛ kɔnɔ o ye rasulu ka tafsiru dɔ ye sallallahu alaihi wasallam k'a yira k'a fɔ ko a kan ka kɛ ten de Allahu ta'ala ko wa in kuntum junuban fatahharu ko n'an kɛla jɛnabatɔ ye k'an y'an yɛrɛ saniya saniya kan ka kɛ cogo di sahaba dɔ radiyallahu ta'ala an jɛnaba k'ale sɔrɔ ale k'a faamuya k'a fɔ n'i bɛ jɛnaba ko ni jɛnaba k'i sɔrɔ ni ji b'i bolo i kan ka ji kɛ k'i fari yɔrɔ bɛɛ ko ni ji ye ale k'o faamuya o tuma jɛnaba k'ale sɔrɔ ka taa sɔrɔ ji t'a bolo a ka bɔgɔ cɛ k'a bɔn a yɛrɛ farikolo yɔrɔ bɛɛ la ani k'i munumunu duguma pour que a farikolo yɔrɔ bɛɛ cɛncɛn sɔrɔ a k'o kɛ parce que i kan ka ko ji la k'i farikolo yɔrɔ bɛɛ to saniya o fɔ nkala kiba ɲina sallallahu alaihi wasallam a ko a ma k'a tɛ kɛ ten tayamam kan ka kɛ ɲɛma ko ɲafa ɲina o tuma o fana ye tafsiri dɔ ye fatahharu o tɔhara kan ka kɛ ɲɛma sahaba dɔ ka kɛ rasulu min daji a ma sallallahu alaihi wasallam a kan ka kɛ ɲɛma ka ɲafa ɲina ten o tuma ni ye rasulu ka tafsiri kɛ ɲɛ ye sallallahu alaihi wasallam o le b'a yira k'a fɔ k'a ka kuranɛ bɛɛ tafsiru a n'a ka bɛɛ walawala a mantow ye sallallahu alaihi wasallam nka tafsiru kɛ ɲɛ min don a bɛɛ ma kɛ kumakan ye a dɔw kɛra kumakan ye o ka dɔgɔ ani min ka siya ka tɛmɛ o kan o kɛra kɛwale ye min fana ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɛra takiriru ye o le kosɔn Aisha radiyallahu ta'ala anha a ma ɲininka la ko rasulu jogo tun ye mun ye parce que Alahu ta'ala ko a ma wa innaka la ala khuluqin azim i bɛ jogo belebele de kan i bɛ jogo kan min ka bon fo ka tɛmɛ Aisha ma ɲininka la radiyallahu ta'ala anha ko rasulu jogo tun ye mun ye Aisha ko ma ko kana khuluquhu alquran ko ci b'a jogo tun ye kuranɛ le sallallahu alaihi wasallam o b'a yira na k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ kɛwale la Alahu ta'ala k'an yabari ko ko kɛli la kuranɛ kɔnɔ ci b'a k'a kɛ sallallahu alaihi wasallam a kan ka min kɛ a b'o ɲɛma fana Alahu ta'ala k'an gbɛn ka bɔ fɛn fɛn ma kuranɛ kɔnɔ ci b'a sallallahu alaihi wasallam a k'i mabɔ o la a ye fɔ nin ma ko tafsirul qur'ani bi sunna o kitabu min fana bɛ yen n'o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o le ye tafsir al-Qur'an al-azim ibn Kathir rahimahullah ibn Kathir ka tafsir rahimahullah a ye fɔ min ma ko tafsir al-Qur'an al-azim ale kuma la Shama nin yɔrɔ ninnu la n'a nana ni aya ye aya yɔrɔ mun bɛ yen ni hadisa kuma la kan a kɛra kawliya ye walima a kɛra fiiliya ye walima a kɛra takririya ye a bɛ na n'o Shama ye o aya olu la o le kosɔn n'i k'i kɔsɔ o tafsiro ma i bɛ hadisa Shama sɔrɔ n'a di Alahu ta'ala ye k'a bɛn o yɔrɔ tɔgɔ ma
التفسير السبنا ولي تفسير القرآن بأقوال السلف ويعنى بهم الصحابة فالتابعون ولي كقرآن تفسير نم مغنمات تمنوك مكاني ولا ينجمعي وفرق لي مولى الصحابة كقرآن تفسير كابن صحابة مكاما وتفسير سويا فنا وفنا كافساني موقع تفسير من أنا صحابة وكفة كسويا كصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو نشيبالك من يوم في صلى الله عليه وسلم ونشيبالك من فياجو كن يوم في وبشيبالك أخوشامان كلاما وتمولو كفاميا كابو قرآن لا كتير موقع موبيننا وكفة محمد ما شيبالك صلى الله عليه وسلم أبو شغلا فنا قرآن جيلا كامناني وي عربكان وكاربكان لون فنا فانكاتو غابو كسبة كتير موقع موبيننا وكفة ولو كتوني صحابو كمكاننا أيامنا katatro hadisati min do kuma kan to la segin an yalon ka foko aya to an kan bolo ka sabo ka kuma kan ora to la surtout na lona ka fo ko saba to to make min be loni mina ahlul kitabu bolo no yahudiyaw ye saba to to make atme baraka ni israiliyatu ye tuma do la ko lakali an yalon ka foko mina na ka bo yoro la yoro mi mo kan ki makodola o kitabu fana kasha وبلي بعد مي ابن جرير الطبري رحمه الله نيجا لفنا كتابه فرانيوكا الجامع نيجو جاتمنا بيتان الشام سوري وتما سلفو دو فنا مي مومونا صحابه كوفه صحابه بيت مالون تفسيرما كفما تفسير لا صحابه بيت مالون اوما صحابه دمن لبي اولول لونو ما كوسبه كوسبه وبلي بعد مي الخلفاء الاربعه ابو بكر عن عمر عن عثمان عن علي رضي الله تعالى عنهم ولوتون لونبي تفسير ما كوسبه nga olu fana te daraja kretu ni bunda nina min ka loni buyana o tala walma min ka kuma shara tafsir la ka to taka o kala ali radiyallahu ta'ala an alaykum makamin sallallahu tafsiru la o kasha ka abakar taka o kasha ka umar taka o kasha ka usman taka ka sawya ka fendo ye mudo fina ko fendo dalallahu ta'ala abu chula fana sahaban be na kuma kan shara tafsir la we abdullah ibn mas'ud alaykum Allah ta'ala ka qur'an loni dama afana ka aya shama fana tafsiru ado fana mi turjuman alquran abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah ta'ala fana ka qur'an famiyali di alima kama dro chiba sallallahu alaihi wasallam ka duo kai londo chiba nana sallallahu alaihi wasallam ka bila siljita akanga siljita mina min kono ana soro jibe min to kono modo kenbe ka jila ga kono ka bila aka ingale ka ko jone kaninke وكما كفون كنين لكانوا يا عبد الله بن عباس وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدوا كي أقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أكو علمي داري ين فون كنين لا فمي الدين لا كبان فلمي داري يا لا فمي قرنا تفسير له ولا تأويل نيرتولي سكافو يتلاك رسول صلى الله عليه وسلم أكدوا بجابي وتما صحابة دو تومي ولوتون لون بكوسبه تفسيرهما ngi man ko sababu do bola do fana mi wole ka fo sabo dun ga min famu lonin kola wole ka baraka lonina sabo dun wole famia sabo dun ma famia ko karambe ke barate kala wolo dun mo famia wolo dun ma famia ki be loni ke de ko karata lon baga ba na juguta la barata wolo dun mo famia wolo dun ga min famu lonin kola ibe lonin ke le ka baraka la wolo dun ga lonin na fay fendole i ka min kara ye baraka wolo dun wole famia wolo ko zonki mangono tungala no ka aya loro kara walma no ka aya tankara o ti presse ka do faraka o be jijali ka folon ka barake ala ani famiyam bala o bo lon to anam nano banola o be soro sa ayam fralo ka kofe o be so ko nyanyini otuma abubakar radiyallahu ta'ala an umar an usman an nyona brew ulu fana ka qur'ana tafsiru ina fa rasul ka tafsiru nyamma sallallahu alaihi wasallam ka tafsiru makani kuma kanye otuma ni lon bo be kuma ife no ko sahaba mu ka tafsiru ke o ka be sahaba le mu ka ke ni kuma kanye ngaw kan de sahaba ma sahaba mu ka ke ni ke wali sahaba mu ka ke ni ke wali sika fo itala ni mina bla benya fa ola o fola be ke abubakar radiyallahu ta'ala an ka umar tola ka usman tola ka ali fana tola ngana fola ko ali radiyallahu ta'ala an ani abdullah ibn abbas ana abdullah ibn mas'ud anu yona gure abu musa al-ashari anu nyona goro ko kuma kan shara tafsiru la wal mo ka tafsiru shara ni sahaba to tai
laɲini b'o yɔrɔ tɔgɔ la o le m'u ka kuranɛ tafsiru ni kumakan ye nka m'u ka tafsiru ni kɛwale ye siga foyi t'a la sahaba fanba tun bɛ ten de kamasɔrɔ olu tun bɛ lɔnni kɛla le ka baara kɛ lɔnni na sahabaw radiyallahu ta'ala anhum o ka lɔnni mina rasulu bolo ɲɛ kelen ma sallallahu alaihi wasallam kuranɛ karancogoya ani a faamuyali ani a tafsiru ani laɲini min b'a la o ka dafani mina rasulu bolo sallallahu alaihi wasallam kaban k'a lase o kɔmɔgɔw ma a fɔra olu ma ko attabi'un o tuma ka kuranɛ tafsiru ni ninnu kumakan ye ani o ka kumakan mun fɔ tafsiru la k'i kɔsegin olu ma tafsiru kɛ waati a b'i dɛmɛ faamuya la o de kosɔn tuma dɔw la n'i k'i kɔdon ka bɔ sahabaw ka kumakan ma ani ka bɔ rasulu kumakan ma sallallahu alaihi wasallam tuma dɔ la i bɛ taa fɛn dɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ min tɛ Alahu Taala ka laɲini ye i bɛ taa tafsiru dɔ kɛ waati dɔ la min tɛ Alahu Taala ka laɲini ye i dun kan k'i janto lɔnni min na kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye kuranɛ ani hadisa kamasɔrɔ kibaa ka yira sallallahu alaihi wasallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ni mɔgɔ min ka Alahu lamɛn ka faniya la kibaa la sallallahu alaihi wasallam k'o tigilamɔgɔ y'a pilasi labɛn jahanama kɔnɔ Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba ko mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min ka tɔɲɔni ka bon ani mɔgɔ min jurumu ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ka faniya la Alahu Taala la o tuma n'i ka tafsiru kɛ k'Alahu Taala ko tɛ Alahu Taala ka laɲini de bɛ nin ka taa sɔrɔ Alahu Taala ka laɲini ye yalɔ k'a fɔ k'i ka faniya la Alahu Taala la o de kosɔn tafsiru ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ i kana sɔrɔ k'i yɛrɛ bila a la ten f'i ye kɔsegin fɛn fɔni ninnu ma i bɛ kɔsegin tafsiru kuran bil kuran ka ban k'i kɔsegin tafsiru kuran bil sunna ani ka ban k'i kɔsegin tafsiru kuran bi aqwali as-salaf o tuma o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ fɔ sisan a naaninan at-tafsiru bi al-ijtihad n'a deli b'a ko at-tafsiru bi ra'yi ka tafsiru kɛ n'i yɛrɛ ka faamuyali ye n'a fɔra ko a tafsiru kɛ n'i ka faamuyali o fana bɛ tilan ka da tilan yɔrɔ fila at-tafsiru bi ra'yi al-mahmud o y'a fɔlɔ ye a filanan at-tafsir bi ra'yi al-mazmum o y'a filanan ye a fɔlɔ jumɛn ye ka tafsiru kɛ n'i ka jijalen ka jijalen min don a tandonni don i bɛ bɛn sababa ma a kɛ waati o laɲini ye jumɛn ye i bɛ taa se aya dɔ ma i bɛ miiri a kɔrɔ ma kosɛbɛ ani aya tɔ bilabila ɲɔgɔn da fɛ ani k'i kɔsegin hadisaw ma k'o bilabila ɲɔgɔn da fɛ i kɛlen kɔ k'i kɔsegin tafsiru kuran bil kurani ma k'i kɔsegin tafsiru kuran bil sunna ma ka ban k'i kɔsegin tafsiru kuran ma bi aqwali salafi ma o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna ni miiriya gbɛrɛ ye ani i bɛna ni faamuya gbɛrɛ ye k'a bɔ o aya tɔgɔ la min fɔ mana yɔrɔ tɛmɛnenw la ani min fɔ mana waati tɛmɛnenw la o tuma n'i bɛnna sababa ma o yɔrɔ minnu la a bɛ fɔ o ma ko tafsiru kuran bi ra'yi al-mahmud o de ye tafsiru bil ijtihad nka bɛɛ tɛ se ka o kɛ lɔnnibaga minnu sabatila kosɛbɛ ar-rasikhuna fil ilmi olu le bɛ se ka o lɔnni suguya kɛ n'o tafsiru suguya kɛ o bɛ kɛ tuma min na ni alatu ijtihadi ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la i tɛ se k'o kɛ ka taa sɔrɔ i tɛ arabukan bunu kalama a ma sɔrɔ kuranɛ jigila arabukan de la bunu mun bɛ arabukan na ni o ye a balaga siraw ye i kan ka k'o kalama ani min ye a nahawu siraw ye i kan ka k'o kalama ani min ye a sɔrɔfu siraw ye i kan ka k'o kalama a b'o cogo la fana i tɛ se k'o tafsiru suguya kɛ fo i kɛ hadisa ko kalama hadisa min ye sɔhihu i kan ka k'o kalama mun fana ye dɔ'ifu i kan ka k'o kalama i kan ka kɛ sanadu ko kalama i kan ka kɛ matinu ko kalama i tɛ se k'o tafsiru suguya fana kɛ fo ulumu mun bɛ ani lɔnni mun bɛ yen ni n ko i ma n k'a ye fɔ ko ulumul wasail f'i ye k'olu fana kalama o dɔ ye min ye ilmu usul al-fiqh i ye kɛ usul al-fiqh kalama kamasɔrɔ usul al-fiqh ale de b'i dɛmɛ kuranɛ faamuya la ani hadisa faamuya la i n'a fɔ qaida dɔ ye min ye an-nakira fi siyaqi an-nafi tufid al-umum ni k'o suguya dɔ ye i bɛ se k'o tatibi ko o ye qaida ye o tuma n'i k'o kɛra usul la i bɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kalama a b'o cogo la fana i tɛ se ka nin tafsir suguya kɛ f'i ye kɛ ilmu tafsiri kalama ni o ye usul tafsiri ye o de kosɔn olu b'a fɔ al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi as-sabab f'i ye k'olu fana kalama dɔw b'a fɔ ko qawaidu at-tafsir a b'o cogo la fana i ye kɛ al-qawaidu al-fiqhiyya i ye k'o fana kalama kamasɔrɔ n'i ka kiti bɔ i kan ka kɛ kaida ɲɛma ani furu kan ka bɔ la ɲɛma ani furu bɛ kɔsɔn usul ma ɲɛma i kan ka k'o bɛɛ to kalama a b'o cogo la fana i kan ka kɛ ilmu al-mustalah al-hadisi i kan ka k'o kalama o tuma kuma résumé ye min ye n'o khulaso ye min ye n'i bɛ fɛ ka o tafsir suguya kɛ bil ijtihad fanu mun bɛ silamɛya lɔnni na fo i t'a kɛ nin yɔrɔ b'i bolo o fanu kelen kelen bɛɛ la i bɛ nahawu kalama i bɛ sɔrɔfu kalama i bɛ balaga kalama i bɛ usulu kalama i bɛ musalahu kalama
ibe qawaidu fiqhiya kalama otuma loni fen fe be mogo deme ala o y'a sɔrɔ i kɛlen bɛ ka dɔ kalan nin kelen kelen bɛɛ to la i kɛlen bɛ fana k'i sen bila yɔrɔ la nin kelen kelen bɛɛ to la mɔgɔ min fana k'o kɛ olu fana bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ damani dɔw k'a kɛ ka taa sɔrɔ fiqhu ko le lankɛnɛmɛni b'olu bolo kosɛbɛ n'olu k'a kɛ aya mun bɛ yen n'a bɛ kuma fiqhu kan fɔ ma ko ayatul ahkam olu bɛ fanga don la kosɛbɛ mun fana k'a kɛ ka taa sɔrɔ nahawu ko le fanga ka bon olu fɛ kosɛbɛ aya mun bɛ yen ani balaga yɔrɔ mun b'a la ani arabukan yɔrɔ mun b'a la olu fana bɛ base olu kan kosɛbɛ o belebeleba dɔ ye min ye o le al-Qurtubi rahimahullah ale ka tafsir al-Jami'u li ahkami al-Qur'an al-Qurtubi rahimahullah o fana ye kitabu belebele a bɛ nafa caman di ma kɔnɔ n'a nana ni aya ye surtout aya min kuma la ahkamu kan al-ahkami al-fiqhiyya o tuma olu bɛ tɔmɔ tɔmɔ aya kɔnɔ ɲɛ min ma a b'o caman ɲɛfɔ i ɲɛna o yɔrɔ tɔgɔ la wa hakada o tafsir olu ka ca nka o tafsir kɛtɔ ani o kitabu suguya kalan waati i b'i janto a sɛbɛnbaga ka miiriya la ani akida min bɛ a sɛbɛnbaga la kamasɔrɔ a sɛbɛn waati la a tigilamɔgɔ akida min b'a bolo a bɛ zu a ka kitabu kan a bɛ min sɛbɛn la o tuma n'a sɔrɔ akida dɔ b'a bolo min man ɲi ni m'i janto o la ka taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ ka lɔnni ka bon ni dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'a sen tɛnɛntɛla yɔrɔ min na a bɛ tɛnɛntɛ ɲɔgɔn bolo o dɔ ye min ye al-Kashafu li Zamakhshari rahimahullah o kashafu ni kitabu ɲumanba nafa caman b'a kɔnɔ surtout min dɛnni bɛ arabukan tagacogo la nka n'i b'a kɛrɛ i b'i janto la kosɛbɛ kosɛbɛ ka taa sɔrɔ akida dɔ tun bɛ a sɛbɛn b'a bolo aqidatul i'tizal o tɛ akida ɲɛnama ye o tuma a b'a essayer ka akida tɔgɔ defan tafsir kɛ waati n'a sɔrɔ ile sabatin tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ lɔnni na n'i k'a kalan i bɛ taa ban kitabu kalan waati min na o y'a sɔrɔ i kɛra mu'tazili ye ka taa sɔrɔ i t'a kalama o tuma o tafsir mun kɛra mɔgɔ min ko tafsir suguya olu kɛ ka taa sɔrɔ lɔnni dafala o la lɔnni min bɛ kɛ sababu ye o bɛ tafsiru kɛ n'o bɛnna sababa ma a la a bɛ fɔ olu ma ko al-ijtihad aw at-tafsir bir-ra'yi al-mahmud ngi man ka tɔ kelen a bɛ fɔ ma ko at-tafsir bir-ra'yi al-mazmum o le ka tafsir kɛ ni miiriya ye miiriya min ni a man ɲi miiriya min n'a lasegin b'a tigi ma baara man kan ka k'a la o le ka tafsir kɛ i kunfɛ tafsir tɔgɔ a ma sigi lɔnni kan a ma sigi arabukan lɔnni kan a ma sigi hadisa lɔnni kan a ma sigi kuranna lɔnni kan i n'a fɔ mɔgɔw bɛ min kɛla sisan surtout siyamɔgɔw bɛ min kɛla kala sariya ni fɛn min diyala o ye o bɛ aya tafsir ka bɛn o ma siyamɔgɔw b'a kɛ mɔgɔ caman fana b'a kɛ ni min diyala ale ye a bɛ aya tafsir ka bɛn o ma i n'a fɔ Alahu taala ko min kɛ inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara siyamɔgɔw ko bakara min ko bɛ nin ko kan bɛ Aisha le ma radiyallahu ta'ala anha o tuma o kɛ k'a fɔ ko aya kan bɛ Aisha le ma foyi t'a yira arabukan t'a yira ishara t'a yira foyi t'a yira o ye ka kuma i kunfɛ ten dɔrɔn bil hawa min diyala n'i ye ka to k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ko le tafsir ye i n'a fɔ mɔgɔ dɔ fana ka yira k'a fɔ ko n'i bɛ saraka bɔ k'a tɛ dagaya kɛ sisɛ ye ko kamasɔrɔ ko sisɛ tɔgɔmana kuranna kɔnɔ k'Alahu taala ko inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara ko b'a ka ko n'i bɛ saraka bɔ k'i kɛ misi ye mais ni saraka tɔgɔ bɛ bɔ a bɛ taa di ale le ma o tuma ko dalilu bɛ kuranna kɔnɔ o kuma suguya o ye at-tafsiru bi al-hawa ka kumaw fɔ i kunfɛ ani mɔgɔ dɔ ni min fana ko i ma k'i tɛ kɛ silamɛ ye fiyewu fo i t'i sunsoro mɔgɔ dɔ ɲɛkɔrɔ ka taa lahiri wɔɔrɔ ta o tigilamɔgɔ ye k'a ye fɔ ma ko bay'a ko ka sababuya kɛ k'o fɔ nana suratul mumtahina la o ye tafsiru bil hawa o tuma kuranna ma jigin ko min kɔsɔn ka tafsir ka bɛn o ma a ye fɔ ma ko at-tafsir bir-ra'yi al-mazmum sama kan k'i mabɔ o la i ye siran Alahu taala ɲɛ i k'i da don tafsir la ka taa sɔrɔ i t'a kalama o tuma kuma lasurunya bolo ma tafsiru a sigilen bɛ fɛn mun kan o dɔ le ye ninnu ye n'a diyara Alahu taala inshallah an bɛna an ka tafsir daminɛ inshallah mais an tun tɛ se k'a daminɛ fo an ye tɛmɛ ni mun ka di ma nin na kuma lasurunya bolo ma an bɛna don kitabu yɛrɛ kɔnɔ kuranna yɛrɛ kɔnɔ inshallah n'a diyara Alahu taala ye bi kunɲɔgɔn ni o ye samedi ye o tuma an bɛna kɛ ɲɛ min ma an bɛna daminɛ fi surati al-kahf naam surat al-kahf ayna al-mas'ul fi al-masjid man al-mas'ul naam joni responsable سورة الكهف أملا دمنا الكهف ما شاء الله مكاكون كهف أملا دمنا الفاتحة ما خصوصا كفاتحة الله تعالى كقرآن دمنا ناللي لون وقع يرانيما
kuranna résumé nana ani kuranna khulaso na suratul fatiha kono fɛn fɛn bɛ kuranna kɔnɔ a khulaso ana résumé a bɛ nana suratul fatiha kono a kɛra i n'a fɔ kuranna nana ka suratul fatiha le tafsiru olu kɔsɔn an bɛna daminɛ suratul fatiha ma n'an bɛna suratul fatiha la inshallah an bɛ taa daminɛ suratul kahfi ma ka jigi n k'o dabɔ a kama ka sababuya kɛ mɔgɔ caman bɛ tafsir daminɛ suratul bakara caman fana b'a daminɛ suratul nas dɔw b'a daminɛ nasi ka yɛlɛn dɔw fana b'a daminɛ bakara ka jigi nka caman bɛ yen a tɛ se kuranna cɛ ma min b'a daminɛ bakara a bɛ se ka kɛ sogala dɔ b'a sɔrɔ a tɛ se kuranna cɛma yɔrɔ la ko dɔ b'a sɔrɔ tafsir bɛ lalɔ min fana b'a daminɛ dugu ma tuma dɔ la ko dɔ b'ale fana sɔrɔ a bɛ voyage bɛ ko dɔ b'a sɔrɔ a tɛ se kuranna cɛ ma o kosɔn k'a laɲini k'a fɔ ko n bɛna daminɛ suratul kahfi ma ka jigin a sababu filanan tafsir dɔ bɛ n bolo Agoville an k'o daminɛ suratul bakara o tuma pour ne pas k'an bɛ segin fɛnw kan an bɛna kɛ yɔrɔ wɛrɛ la an ma deli ka min kɛ wɔrɔ tɔgɔ la nafa bɛ se ka bonya ɲɛ ma n'a di Alahu taala ye a kɛra fɛn fɛn ye kuranna yɔrɔ bɛɛ barakama yɔrɔ i k'a daminɛ yɔrɔ yɔrɔ ka ɲi nka k'a fana ɲɛ ma an bɛna daminɛ suratul fatiha ma inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jigin suratul bakara la suratul kahfi la n bɛ n kɔse kuma tɛmɛnen dɔw kan o le k'a fɔ laɲini dɔ de b'an bolo tafsiru la i n'a fɔ o kan ka kɛ karan tɔw la ɲɛma ma o le ye an b'an jija an bɛna min karan an y'an jija k'a durusi parce que a bɛ kɛla siɲɛ kelen semaine kɔnɔ aya mun fana bɛna kɛ a tɛna caya aya 3 aya 4 o y'a siɲɛniba ye n'a di Alahu taala ye o tuma ko aya tɔgɔ durusi yanni semaine wɛrɛ a bɛ nɔgɔya i ma fo ka tɛmɛ o le kɔsɔn an kan k'a jija ka aya ninnu durusi an bɛ se k'an yɛrɛ bɔɲɔgɔnya sahabaw ma ɲɛma ma sahabaw tun kɛla radiyallahu taala anhu ka fana ɲɛma o b'a kɛra aya 6 aya 10 n'o ka min karan o b'o durusi fɔlɔ ka baara k'o la ka sɔrɔ ka tɛmɛ o tuma tafsir bɛna sigi taabolo dɔ kan an bɛna ɲɔgɔn hakilila jɔ o la seliwele tɛmɛnen kɔfɛ inshallah ni seliwele banna an bɛna kuma o fɛnw kan wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira inshallah an ka tafsir bɛna sigi fɛn mun kan o le fɔ bɛna nin a fɔlɔfɔlɔ o le an bɛ fɛn mun karan na an man jija ka durusi kamasɔrɔ n'i bɛ fɛ ka lɔnni sɔrɔ i mago bɛ fɛn mun la o dɔ le durusili ye Alahu taala ko kuranna ma bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm a ko kuranna ye aya lankɛnɛmayani ye ani kabanako fɛnw mun lankɛnɛmayani don a bɛ lɔnnibagaw dusukun na n'i bɛ fɛ ka lɔnni sɔrɔ i jija ka durusili kɛ fɛn min kan ka durusi fɔlɔfɔlɔ o le kuranna ye o tuma n'i sera k'i yɛrɛ programme nin cogoya la min bɛ karan ka to k'a durusi dɔɔni dɔɔni n'a di Alahu taala ye n'an ka waati ka dɛ bɛɛ bɛna caman durusi surtout a bɛna daminɛ sura min n'o ye suratul kahfi ye suratul fatiha tɛmɛnen kɔfɛ kibaa ka yira sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ min bɛ suratul kahfi kara juma o juma Alahu taala b'a tigilamɔgɔ dusukun nɔrɔya o kɔrɔ min n'i ka suratul kahfi kara nin juma nin ma Alahu taala bɛ dusukun nɔrɔya ka se juma nin nata ma ka ban ka tile 3 fara kan a b'o cogo la fana ka suratul kahfi kara surtout aya mun b'a laban na ani a laban na n'i tora k'o karan k'a faamuya ka baara k'a la Alahu taala b'i kisi ka bɔ dajalu tɔɔrɔ ma o tuma min bɛ karan an man jija k'a durusi o ye a lɔsen fɔlɔ ye i n'a fɔ sahabaw tun b'a kɛ ɲɛma ma a filanan o le ye faamuyali ye an y'an jija min fana bɛna fɔ an y'an jija k'a faamuya kamasɔrɔ n'i ka karan kɛ n'i m'a faamuya a tɔnɔ bɛ dɔgɔya n'i ka mɛn n'i ka baara k'a la i ka faamuya le an y'an jija ka faamuyali kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sababu min fana b'a to an bɛ faamuyali kɛ an y'an jija olu sababu ta sababu m'an bali faamuyali ma an y'an jija k'an mabɔ olu la a sabanan o le fana ka bon n'a tɔ bɛɛ ye o le ka baara k'a la tafsir yɛrɛ bɛ kɛla fɛn min kɔsɔn o le b'o ye k'Alahu taala diyalan k'o lɔn ka baara k'o la ani k'Alahu taala boyalan k'o lɔn k'i mabɔ o la o tuma fɛn mun bɛna karan an y'an jija ka baara k'a la y'a lɔn k'a fɔ i bɛ fɛn fɛn lamɛnna kiyama la i bɛna taama ɲini ka bɛɛ ma lɔnni lɔnni n'i b'a lamɛn y'a lɔn k'a fɔ ko kiyama la ɲininkali 2 b'a kɔfɛ ɲininkali fɔlɔ yala i ka baara k'a la wa i bɛ tigila tafsir kɔrɔ k'Alahu taala ko tan i bɛ tigila hadisa kɔrɔ ko cibaa ko tan sallallahu alaihi wa sallam yala i ka baara k'a la wa i kan ka baara kɛ mun la i kan ka mun ye k'o to yalima i k'i mabɔ olu la wa yala ko ɲininkali b'a kɔfɛ kamasɔrɔ cibaa ka yira sallallahu alaihi wa sallam ni kiyamalon sala adamaden bɛ lɔ kiyama kɛnɛ kan ye f'a bɛ maɲini ka fɛn belebeleba 4 ma
adoimi wa an ilmihi ika loni minke ika femi lamel lona be mayin kama ayin kale flana wole ita nya fo iko fa mo ina mo mo bi ko fe ken ko ka karan ka famia ita nya fo iko mo ina ni ki ba la se ko ma yaro nga ko yin kale fana ba ko fe otuma an ka tafsir be sigi femi ka an kan kan jato femi no dole boye ina fo ikan ki jandola nyamma lonin to bela ya famia ka ban ka barakala no kala imam min famia Allah taala bi la famia ola abo chola fana Allah taala bi deme ni lonin na ni sala ka ji jama lonin be Allah taala li bolo lonin yini wati kelen dante lonin yini na ibse lonin damna ka damne soro wati me iken ko ka kolon ka damno wati ma foka tati sayama be lonin wati wala ko do ka lonin damna ka ta so sisla sambina ka ba malo taala ka lon badoma ina ko ibn al-athir rahimahullah alabi nyamma ale buyana ka so ka lonin damna Allah taala ka lonin badama afala ma ko sultani al-ulama ka sabiya ka kalon sura nyamma abo chola fana al-zahiri ale fana ibn hazim al-zahiri rahimahullah ale fana ka lon yin damna asi ko bayani ko fe ka sabiya ke lona de la misirla lantra seli ko fe asigila ama lo flaseli modo ka wole kare ko ni de la misira ke lo flaseli ka to ka sigi ko ci ba ko sallallahu alaihi wasallam ni de la misirla ikana sigi fe lo flaseli awula ka lo flaseli odu sagwe adala misirla to aka lo flaseli abana sela do ka wole ki kana seli lantra ko fe ko ci ba ko sallallahu alaihi wasallam ko seli te lantra ko fe foni telebena odu akon no filla kuna sigila do ka seli biya sela do ka kana sela bla ke chori be fana ka dalo ko ci ba ko sallallahu alaihi wasallam ako ale rebna ni lonin do nyini odu ake yi lonin nyina ka lonin ka lonin nyini Allah taala ka lon dama ka lonin sebe ko sebe ka lon bagaba o kala asi ko be ani ko fe odu mo do se ka lonin damina asi ko be ani ko fe Allah taala be lon badama ina fo do fana be se ka damina nyamma demse wati la ke lonin sura lan ke soma ole ko so lonin be sura ni femu yo dole be ni amanji ame be fala ina en to ka akara ani nyonche ka man ka dru se ka baraka la ka famiyali fana nyini abe ke sobi do be fere ka lonin ka abe ke sobi fana Quran drusi o be no ayba an ka nyine misri nyamo fana fe ka foni andura tafsir la wati mina me sere wule retardé doni kama dra sere be ka moins 15 inshallah am se ka darsu ka foka da se 40 ma ou bien 40 be to multi multipla amala lo be sere wule ni sere wule bana multi sababe ka ni mo be ka nafla sere pour que sere be ta be 45 ma fazana fala ko ka darsu la lo ka sere wule ka ba ka darsu continue be ko to nyon soro kaya na be se ka continue foka da se wati ma ka sabiya ka seli wele a wati damno te diabu ya iko kana seli wele kata sara wati masi ngai bisa ka seli wele retardé kata al nasra wati temena surtout me sa fo seli bal wele rekan ka ke na sara toriate mo ka wata cibatu ngala sallallahu alaihi wasallam ni sa fo seli abe jate mina ke ni jamana na misiri kono wati mina abe seli wati ni jamana na jona abe seli no ye sa fo wati damna ni jama fana retardé la abe sa fo retardé tuma do la ba retardé fo kata se sut lanje sabana foloma tuma do na retardé la wele kay mais amu bañini mo fe ngol bañini ame seli wati to ame seli wole to chola no bana madrasa ka nafla seli ka be fardama inshallah ni tafsir na damna inshallah nan ka darsu damna nana nay ka ko ni limamu misri nyamo ka ko bana wati la tanya fe doni kete to bana ka ko fe mamatu ma folon amatu wati ko ma folon fo ka ta se o wati ma ni ni kalbe do bole be se ko ke milti loro be milti woron fa jate be ni kaldo be se ko ke والله تعالى أعلم وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن قال فنتي أما لا أمين أفلا وسلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته